Okay, yan guys, andito tayo ngayon sa Raon guys, okay yan. Okay. Actual to guys, may pinasuyo na mixer guys, ayan. Joson World, ayan pa guys, oh. Para makita nyo, napaka ano na yung ano guys. Para makita nyo ano guys. Ang aking partner, John Lee, ayan. Ayan guys, oh. Grabe, napakadami guys, oh. Isang tin-wheeler guys, okay. Ganun kalakas ang Joson guys, ayan. Ayan guys. Pare, isa mo. Una mo na ako. Magalaw. Ayan guys. Okay. Actually, din mo na yan. Nabasa yan. Bali, mag-vlog na sa guys. Ganyan lang, ganyan lang. Kasi nila ikunan mo yung store natin. Bali, ito yung mini store natin guys. Para yung mga nagdududa dyan, legit po tayo guys. Ayan si Madam, shout out kay Madam. Wala si Boss Francis. Kaya dito na kayo, balik mo na. Kaya actual na, ayan na, Boss Luno yan. Ayan kanina, live yun. May tumatawag. Bayan mo, bayan mo. Ayan guys, grabe. Basta Joson guys, quality, di ba? Ayan. Ayan, may quality talaga pag Joson guys. Boss na yan, bali gamit natin dyan is natakpan kasi nung ano maraming delay ko yan. Then ito na yung bali actual vlog. Ayan guys. Ayan na, mayroon din isa dun din. Sumabay na si Inday. Sige Day, tapusin mo na yan. Ayan guys, oh. Sige lang para hindi magsabay. Joson Amplifier. Ayan guys. Oh, ayan oh. Boeing naman to guys, Boeing actual ano yan. Sabay na natin guys. Boeing naman, Boeing. 1210 Music Production. Feel the power of Joson Amplifier, the best. Ayan nga, marami tayong restock eh. Boeing yan pare, Boeing 10. 10 ba dahil? 10? Price 10. Ano yan ganyan? May pare, may price ako na. Doon, clean up matanda doon. Takpan yung kamay mo. Ayan. Sila natin sabay. Okay na dahil. Ako naman. Ayan nga, bulyan pa lang oh, dito. Maliit pa lang guys, pero ayan na, Boss Noy, actual vlog na niya. Ayan, halog na yung Rizal Avenue. Layo ka, layo mo pre. Ha? Layo mo doon.
Apat ba? Dalawa? Ayan guys, isang 12 tsaka 15 guys. Ayan, mid-high yan, mid-high pero ano siya? Tawag yan. Ayan guys, okay siguro testing na natin ng actual. Ayan guys, okay. Bali nakaload guys is 4 na mid-high guys. Di 12 saka di 15 saka nagdadala is si Jupiter Max guys, okay. Thank you so much for watching again. Okay, sa inyong panonood and God bless us all, okay. Hanggang dito na lang po.